देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर पर दोपहर को कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई। सिलीगुड़ी के पास महावीर स्थान मार्केट इलाके में कपड़ा गोदाम में आग लग गई। घटना से काफी हड़कंप मचा हुआ है। घटना की सूचना पाकर दमकल की 4 गाड़ियां और सिलीगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जिस जगह पर आग लगी है वहां पहुंचने में दमकल कर्मियों को वक्त लग जाता है, लेकिन दमकल कर्मी अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। करीब 3 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मालूम हो कि आग लगी की घटना में करीब 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी, पर कुछ लोगों का कहना है कि अनुमान शायद यही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी होगी। जो 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं उसमें लाखों रुपए का माल मौजूद था और शारीरिक रूप से और कई लोग भी घायल हुए थे। आपको बता दें, कोई लोग घायल होने की जानकारी इसमें नहीं है। हालांकि दमकल कर्मी घटना की जांच कर रहे हैं। ক্ষয়ক্ষতি এখনো পর্যন্ত কি বোঝা যাচ্ছে, কতটা হতে পারে? না, সেটুকুলা তো এখন আমরা বলতে পারবো না। মোটামুটি একটা দোকান যেটা ধরা পড়েছে, যে একটা দোকানের ভিতরে আগুন লেগেছে, ওটা এখন ধরা পড়েছে। এখন ওটাই সব নিয়ন্ত্রণে আমাদের লাগছে যে আগের থেকে কম হয়েছে। 1 ঘন্টা মোটামুটি 1.5 আওয়ার হয়ে গেছে এটা। আর বলছি কটা দোকান রয়েছে, মানে অ্যাপ্রক্স বলতে পারবেন, মানে কটা রয়েছে এখানে দোকান কিংবা গোডাউন? মানে দোকান গোডাউন উপরে সব গোডাউনই আছে। মোটামুটি আমাদের হিসাবে 6টা গোডাউন, একটা 4টা আর একটা 2টা, আর একটা গোডাউনে লাগিয়েছে। মূলত এগুলো কিসের গোডাউন বা কিসের দোকান? এগুলো সব কাপড়ের দোকান। উপরে সব কাপড়ের দোকানই আছে। আমাদের মার্কেট পুরো কাপড়েরই আছে, আর সব কাপড়ের উপরে। বলছে বিধান মার্কেটেও এর আগে এমন ধরনের একটি অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং যার দরুন প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। ফায়ার যে সিস্টেম, মানে ফায়ার লাইসেন্স এরকম কিছু আছে মানে দোকানগুলো? ফায়ার মানে আমাদের এটা লাগানো হয়েছে, বিল্ডিং মালিকরা লাগাইছে। আপনি দেখছেন এখন সব মানে মেশিনটা লাগানো হয়েছে ধোঁয়াটা বের করার জন্য। এখন কিভাবে যে ধোঁয়া বের হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। মানে এই বিল্ডিং গুলোতে কি ফায়ার সিস্টেম রাখা আছে, ফায়ার সেফটি? মানে পাইপ তো লাগানো হয়েছিল দিন আগে, আবার মানে আগুন লাগিয়েছিল তখন মানে পাইপ মানে লাগানো ছিল। এর আগেও? হ্যাঁ। আমার নাম মহেশ ডালমিয়া।